بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا تھا کہ پہلی سچویشن میں غامدی صاحب نے وراثت کی تقسیم میں علماء کی فکر سے کیا اختلاف کیا تھا اور اس کے نتیجے میں وراثت اصلاً تقسیم کیسے ہوئی تھی۔ اب اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بقیہ دو کیسز میں غامدی صاحب کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے۔ ہم اس دوسرے اور تیسرے کیس کو سمجھنے جا رہے ہیں جہاں حقیقی بہنوں اور ماں شریک بہنوں کو حصہ دیا جانا تھا، اور علماء کے مطابق قرآن مجید کا بیان کردہ حصہ تقسیم ہی نہیں ہو پا رہا تھا، اور اس کا حل علماء نے یہ نکالا تھا کہ تمام ورثاء کے حصے برابر کم کر دیے جائیں تاکہ پیسے بچائے جا سکیں، اور یوں اس بچی ہوئی رقم سے اس فریق کو حصہ ادا کیا جائے جس کو پہلے حصہ مل ہی نہیں پا رہا تھا۔ ہم اس سے پہلے یہ جان چکے تھے کہ اول کے اس حل کے نتیجے میں قرآن مجید کے بیان کردہ تمام حصے یکسر تبدیل ہو گئے تھے اور قرآن مجید کی ہدایت پر عمل ممکن ہی نہیں تھا۔ اب ہم ان بقیہ دو کیسز میں غامدی صاحب کے نقطہ نظر کا جائزہ لینے جا رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس سے پچھلی صورتحال میں لیا تھا۔ دیکھتے ہیں غامدی صاحب ان بقیہ دو کیسز میں علماء کے فہم کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان کا اپنا کیا نقطہ نظر ہے۔ آتے ہیں اس دوسرے کیس کی طرف۔ دوسرا کیس تھا کیا؟ دوسرا کیس یہ تھا کہ ایک عورت دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں جنہوں نے 12 روپے اپنے ترکے میں چھوڑے ہیں۔ ان کے ورثاء میں ان کا ایک شوہر زندہ ہے، ان کی ماں ہے اور 2 حقیقی بہنیں ہیں۔ علماء کے مطابق قرآن مجید کے تحت ماں کو کل رقم کا 1/6 یعنی 16.66% گویا 12 روپے میں سے 2 روپے ملنے تھے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ شوہر کو قرآن مجید کے مطابق اولاد کی عدم موجودگی کے باعث آدھا یعنی ہاف مل رہا ہے، مطلب 12 روپے میں سے 6 روپے ہیں جو شوہر کو ملنے چاہیے۔ اور پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ 2 حقیقی بہنوں کو کل ترکے کا 2/3 یعنی 66.66% گویا 12 میں سے 8 روپے ملنے تھے۔ علماء کے نزدیک حقیقی بہنوں کو یہ حصہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت 176 کے تحت ملنا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 176 کیا کہتی ہے جس کے تحت علماء حقیقی بہنوں کو 2/3 حصہ تقسیم کرتے ہیں؟ آئیے اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا ہے، تجھ سے حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے اس کے تمام ترکے کا نصف یعنی آدھا ملے گا، اور وہ شخص اس بہن کا وارث ہوگا اس صورت میں کہ بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر 2 بہنیں ہیں تو انہیں کل ترکے میں سے 2/3 ملے گا۔ لہٰذا علماء قرآن مجید کی اس آیت کے تحت حقیقی بہنوں کا 2/3 حصہ دریافت کرتے ہیں۔ یہ دوسرا کیس تھا۔ اب تیسرے کیس کو بھی یاد کر لیتے ہیں۔ تیسرا کیس کیا تھا؟ تیسرا کیس یہ تھا کہ 2 حقیقی بہنیں موجود ہیں، ان کے ساتھ 2 ماں شریک بہنیں ہیں اور ایک شوہر ہے ورثاء میں۔ شوہر کو وہی کل ترکے کا آدھا اولاد کی عدم موجودگی کے باعث 12 روپے میں سے 6 روپے ادا کیے جانے تھے، باقی بچے ہمارے پاس 6 روپے۔ اب باری ہے ماں شریک بہنوں کو دینے کی، تو علماء کے مطابق قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت 12 میں ماں شریک بہنوں کا بھی حصہ بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیں کل ترکے کا 1/3 یعنی 33.33% دیا جانا چاہیے تھا۔ گویا اگر 12 روپے کا ترکہ ہے تو ماں شریک بہنوں کو 4 روپے ادا کرنے ہیں۔ 12 میں سے شوہر کو 6 روپے دینے کے بعد ہمارے پاس 6 روپے بچے تھے۔ اب ان 6 میں سے 4 روپے ماں شریک بہنوں کو ادا کر دیے گئے تو ہمارے پاس پیچھے بچے 2 روپے۔ اب باری تھی حقیقی بہنوں کو حصہ دینے کی، اور حقیقی بہنوں کا حصہ علماء نے قرآن مجید کی جس آیت سے سمجھا تھا اسے ہم نے اوپر جانا، سورہ نساء کی آیت 176 جس کے مطابق علماء حقیقی بہنوں کو کل ترکے کا 2/3 یعنی 66.66 دیتے ہیں، گویا 12 میں سے 8 روپے حقیقی بہنوں کو دیے جانے تھے۔ لیکن شوہر اور ماں شریک بہنوں کو حصہ دینے کے بعد ہمارے پاس صرف 2 روپے بچے تھے، جبکہ ہم نے ادا 8 روپے کرنے۔
लिहाजा उलमा ने यहाँ भी औल के तरीके पर सब वरसा के हिस्सों में कमी करके हकीकी बहनों का हिस्सा तकसीम किया था। याद रहे कि बाज़ उलमा ने माँ शरीक बहनों के साथ ही हकीकी बहनों को भी शरीक कर लिया था, और बाज़ उलमा ने हकीकी बहनों को बिल्कुल हिस्सा देने से महरूम कर दिया था, और बाज़ ने इन सब वरसा के हिस्से कम करके कुरान मजीद के मुतय्यन करदा हिस्सों को औल के तरीके पर तब्दील कर दिया था। लेकिन इन तमाम उलमा के मुताबिक असलन माँ शरीक बहनों को कुरान मजीद ने हिस्सा अदा करने का हुक्म दिए रखा है, और उलमा और फुकहा के मुताबिक सूरह निसा की आयत 12 में ये हिदायत नकल हुई है। उलमा माँ शरीक बहनों का हिस्सा कुरान मजीद से कैसे अखज़ करते हैं, आइए उस आयत का मुताला करते हैं। सूरह निसा की आयत 12 के तहत उलमा ये कहते हैं कि अल्लाह ने माँ शरीक बहनों का अलग हिस्सा बयान किया है। आयत कुछ यूँ है, और अगर ऐसे मर्द या औरत की मीरास हो जिसके ना बाप हो ना बेटा मगर उसके भाई बहन हो, तो उनमें से हर एक का छठा हिस्सा है, और अगर एक से ज़्यादा हैं तो सब 1/3 में शरीक हो जाएंगे। गोया इन दो केसेस से मालूम होता है कि उलमा कुरान मजीद की 2 मुख्तलिफ आयात से माँ शरीक बहनों का हिस्सा दरियाफ्त करते हैं और हकीकी बहनों का हिस्सा दरियाफ्त करते हैं, और दोनों ही केसेस में उलमा के नज़दीक कुरान मजीद के तहत तकसीम अमलन मुमकिन ही नहीं है। आइए गामदी साहब की अफकार की रोशनी में उलमा के इन दोनों आयत से इस्तदलाल का जायज़ा लेते हैं। उलमा के नज़दीक सूरह निसा की आयत 12 में यहाँ माँ शरीक बहनों का हिस्सा बयान किया गया, और सूरह निसा की आयत 176 में हकीकी बहन भाइयों का हिस्सा बयान किया गया, जबकि जावेद अहमद गामदी साहब इन दोनों आयात में उलमा की अंडरस्टैंडिंग से मुत्तफिक नहीं है। गामदी साहब के काउंटर आर्गुमेंट के 3 पहलू हैं। हम पहले उन तीनों पहलुओं का जायज़ा ले लेते हैं और देखते हैं कि उलमा ने कुरान मजीद से हकीकी और माँ शरीक बहनों के जो अलग अलग हिस्से समझे हैं, गामदी साहब उस पर कुरान मजीद ही की ज़बान और अल्फाज की रोशनी में क्या सवालात उठाते हैं, और आखिर में हम ये जानेंगे कि गामदी साहब कुरान मजीद से विरासत का जो कानून समझे हैं उसके तहत हकीकी बहनों और माँ शरीक बहनों के क्या अलग अलग हिस्से मुतय्यन करते हैं, और फिर गामदी साहब के यहाँ इन केसेस में तकसीम आखिर होती है तो कैसे होती है। उलमा की अंडरस्टैंडिंग पर गामदी साहब पहला सवाल ये उठाते हैं कि उलमा ने कैसे सूरह निसा की आयत 12 से बहन भाइयों से मुराद माँ शरीक बहन भाई ले लिए, और आयत 176 में कैसे हकीकी बहन भाई मुराद लेकर वहाँ से उनका हिस्सा अखज़ किया है। यहाँ ये जान लेना चाहिए कि माँ शरीक बहन भाई कहते किसे हैं। माँ शरीक बहन भाई उन्हें कहते हैं कि एक ऐसी औरत जिसने पहले एक शौहर से शादी की, उससे उसकी औलाद हुई, उसी औरत ने शौहर के मरने के बाद या शौहर से तलाक लेकर एक दूसरी शादी कर ली, और उस दूसरे शौहर से भी उसकी औलाद हो गई। अब पहले शौहर से जो औलाद थी, उस औलाद का दूसरे शौहर से जो औलाद हुई है का बाहमी ताल्लुक माँ के मुश्तरक होने का है, यानी दोनों शौहरों की बीवी एक ही है, लिहाजा पहले शौहर की औलाद का दूसरे शौहर की औलाद से आपस में माँ शरीक बहन भाई का ताल्लुक है। उलमा ये कहते हैं कि सूरह निसा की आयत 12 में इन्हीं माँ शरीक बहन भाइयों का हिस्सा ज़ेरे बहस है, लेकिन जब हम सूरह निसा की आयत 12 को बराह रास्त देखते हैं तो वहाँ माँ शरीक का लफ्ज़ सिरे से जिक्र ही नहीं हुआ, बल्कि वहाँ तो सिर्फ मुतलक बहन भाई लिखा हुआ है। उस आयत के अल्फाज कुछ यूँ हैं, वलहु अखुन औ उख्तुन, यानी उसका भाई हो या बहन हो। इस आयत के अल्फाज में बहन भाइयों के माँ शरीक होने की शर्त आयत में कहीं भी मज़कूर नहीं है, तो फिर उलमा इस आयत से ये कैसे अखज़ करते हैं कि यहाँ माँ शरीक बहन भाई मुराद है। उलमा इसका जवाब ये देते हैं कि कुरान मजीद का एक और वर्जन है, उस वर्जन में इस
आयत के साथ माँ शरीक का इजाफा लिखा हुआ है। कुरान मजीद का एक दूसरा वर्जन भी है। जी हाँ, उलमा कुरान मजीद की इस आयत को समझाते हुए ये कहते हैं कि कुरान मजीद सिर्फ वही नहीं है जो हमारे हाथों में है, बल्कि इसी कुरान के कुछ दूसरे वर्जन्स भी हैं जिनमें मौजूदा कुरान से मुख्तलिफ कुछ इजाफे मौजूद हैं। उलमा के मुताबिक उन्होंने यहाँ ये इजाफा के बहन भाइयों से मुराद माँ शरीक बहन भाई हैं, कुरान मजीद के एक दूसरे वर्जन से अखज़ किए हैं। उलमा का ये नुक्ता नज़र मारूफ मुफस्सिर कुरान अल्लामा ज़मख़शरी अपनी तफसीर कशाफ में सूरह निसा की आयत 12 ही की वजाहत में कुछ इन अल्फाज में बयान करते हैं। ज़मख़शरी कहते हैं, और इस बात पर इजमा है, यानी सबका इत्तफाक है कि यहाँ माँ शरीक औलाद ज़ेरे बहस है। और कुरान मजीद की एक किरात जो उबई बिन काब से है उसके मुताबिक भी बहन भाई माँ शरीक हैं, और साद बिन अबी वक़ास से भी जो कुरान मजीद के अल्फाज नकल हुए हैं उनके मुताबिक भी यहाँ पर बहन भाइयों से मुराद माँ शरीक बहन भाई ही हैं। ये अल्लामा ज़मख़शरी ने अपनी तफसीर कशाफ में लिखा है। गोया उलमा के नज़दीक ये कुरान मजीद जो हमारे हाथों में है और जो पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है और जिसके बारे में हमारा ये महकम यकीन है कि इसमें एक हर्फ की भी कमी या इजाफा नहीं किया जा सकता, और यही वो कुरान है कि जिसके अल्फाज वही के ज़रिए रिसालत माब सल्लल्लाहु पर नाजिल हुए और आपसे उम्मत ने इसे अखज़ किया और पूरी दुनिया में फैलाया। और इस कुरान के अलावा कोई नुस्खा कुरान नहीं कहलाया जा सकता। लेकिन उलमा के मुताबिक कुरान मजीद का एक और नुस्खा भी मौजूद है जिसमें सूरह निसा लिखी हुई है, और उस सूरह निसा में माँ शरीक का इजाफा मौजूद है। उलमा के मुताबिक कुरान के उस वर्जन में आयत के अल्फाज कुछ यूं हैं, वलहु अखुन औ उख्तुम मिनल उम, यानी बहन और भाई वो जो कि माँ शरीक हों। अगर उलमा की इस बात पर गौर किया जाए तो इससे कुरान मजीद के बारे में चंद बहुत बड़े सवालात पैदा होते हैं। पहला सवाल ये पैदा होता है कि कुरान जो पूरी उम्मत के पास है, मराकज़ से लेकर इंडोनेशिया तक पढ़ाया जाता, छापा जाता, याद किया जाता है, वही खुदा की अगर आखिरी किताब नहीं है तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि क़यामत तक के लिए अल्लाह ने कुरान को हतमी हुज्जत बना दिया है। तब उलमा ये कहते हैं कि कुरान के कुछ और वर्जन्स भी हैं जिनकी रोशनी में हम इस कुरान की आयत को समझेंगे तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा कुरान जो हमारे हाथों में है उसकी हिदायत नल एंड वॉइड हो चुकी है और दूसरे वर्जन को अब तरजीह दी जा रही है, जैसा कि इस मामले में हुआ। यानी उलमा के नज़दीक ये फैसला भी इंसान ने करना है कि कुरान की कौन सी बात है जो ली जाएगी और कौन सा वर्जन है जो तर्क कर दिया जाएगा। गोया ये काम इंसान अपने ज़ौक़ और रुझान से कर सकता है। उलमा की अंडरस्टैंडिंग पर ये सवाल भी पैदा होता है कि कुरान के नाम पर जो मुख्तलिफ हिदायत मुख्तलिफ लोगों को दी गई, उनकी रोशनी में जब एक हिदायत को तरजीह दी जा सकती है तो सवाल करने वाला ये सवाल कर सकता है कि हमारे हाथों में जो कुरान मौजूद है उसमें जो सूरह निसा लिखी हुई है, उस सूरह निसा में जब बहन भाइयों से मुराद सिर्फ बहन भाई हैं और किसी माँ शरीक का इजाफा वहाँ नकल नहीं हुआ, तो फिर दूसरे वर्जन से जब हम इस आयत में इजाफा करते हैं तो बकिया कुरान मजीद की हैसियत कैसे बहाल रहती है। कल को कोई शख्स किसी और वर्जन से भी खड़े होकर ये कह सकता है कि कुरान मजीद की इस हिदायत को इस दूसरे वर्जन की रोशनी में अब हमें मनसूख कर देना चाहिए। ये चंद बहुत बुनियादी एतराज़ात हैं। अगर इस आयत में ये बात नकल नहीं हुई कि यहाँ पर माँ शरीक बहन भाई मुराद हैं तो फिर बकिया कुरान पर कैसे एतबार किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारे वर्जन में एक अधूरी हिदायत नकल हो गई है। और फिर ये भी कि कुरान मजीद जो कि दीन के मामले में मीज़ान है, फुरकान है, इख्तलाफात का फैसला करने वाला है, सब पर हकम बनाकर भेजा गया है, उसका अपना ये हाल है कि उसके वर्जन्स के माबैन इख्तलाफात को पहले इंसान अपनी अकल से तय करेगा। कुरान का असल मतन कौन सा है जिसे माना जाए, इसका फैसला भी इंसान ही ने करना है। गोया जिस कुरान ने हमारे इख्तलाफात का फैसला करना था
پہلے ہم نے اس قرآن کے اختلافات کا فیصلہ کرنا ہے، اور اصل اور پوری ہدایت کون سی ہے، کس ورژن کی بات درست ہے، کون سا ورژن لیا جائے، سعد بن ابی وقاص کا، ابی بن کعب کا، یا وہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس سب کا فیصلہ بھی پہلے انسانوں نے کرنا ہے۔ غامدی صاحب کے مطابق قرآن مجید یہ بات صاف الفاظ میں واضح کرتا ہے کہ قرآن اور اس کا ایک ہی ورژن، اس کو پڑھنے کا ایک ہی قرات ہے جو قیامت تک مسلمانوں پر لازم کی گئی ہے، اور قرآن مجید نے اپنے اس دعوے کی صراحت سورہ قیامہ کی اس آیت میں بھی کر دی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، اس لیے جب اس وقت ہم اس کو پڑھیں تو اس کی اس قرات کی پیروی کرو، اور پھر ہمارے ہی ذمہ ہے کہ اگر کہیں ضرورت ہو ہم تمہارے لیے اس کی وضاحت کر دیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ جو قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے وہ بہن بھائی کہہ رہا ہے، اسے ماں شریک بہن بھائیوں تک محدود نہیں کر رہا۔ اس کے بعد یہی قرآن مجید یہ تنبیہ بھی کر رہا ہے کہ ان حصوں میں کوئی تبدیلی نہ کرے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کی اسی آیت کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ گویا ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے وہی حتمی اور آخری حجت ہے، اس کے کسی دوسرے ورژن کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن مجید کے مطابق اس میں بیان کردہ کسی حصے کو اگر کسی بھی وجہ سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا تو پھر ہم ماں شریک بہن بھائیوں کا یہ اضافہ قرآن میں کیسے داخل کر سکتے ہیں؟ غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید کی یہ تنبیہ انسانوں کو بتا رہی ہے کہ اللہ کا علم پیش و عقب ہر چیز پر حاوی ہے اور حاضر و غائب سب پر محیط ہے، لہٰذا اس میں کوئی بھی شخص اپنی طرف سے کسی بھی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ نہ قرآن مجید کا کوئی دوسرا ورژن ہے اور نہ ہی قرآن مجید کی کسی ہدایت کو انسان مل کر تبدیل کر سکتے ہیں۔ غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید صرف وہی ہے جو اس وقت پوری دنیا کے ہاتھوں میں موجود ہے اور پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ یہی قرآن ہے جس میں خدا کی آخری ہدایت ثبت ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور ٹیکسٹ کو قرآن مجید قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی اس کی روشنی میں ہمارے ہاتھوں میں موجود اس حقیقی قرآن میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ یہی قرآن ہے جس میں اللہ کی مکمل ہدایت موجود ہے اور اس کی اس ہدایت کو تبدیل کرنے کی کوئی جسارت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا غامدی صاحب کے نزدیک اس آیت میں مطلقاً بہن بھائی کے الفاظ ہیں، چاہے وہ حقیقی بہن بھائی ہوں یا ماں شریک بہن بھائی۔ ہم ان آیات سے علماء کی انڈرسٹینڈنگ پر غامدی صاحب کے نقطہ نظر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم نے یہ جانا تھا کہ غامدی صاحب ان دو کیسز میں علماء کی انڈرسٹینڈنگ سے متفق نہیں ہیں، ان کے عدم اتفاق کے 3 پہلو ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے اس پہلے پہلو کا جائزہ لیا کہ جہاں علماء سورہ نساء کی آیت 12 میں ماں شریک بہن بھائیوں کا اضافہ داخل کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں غامدی صاحب کی ان 2 کیسز پر بقیہ 2 پہلوؤں سے تنقید کا ہم جائزہ لیں۔